So, 50cc class final here at Tubod, Lanao del Norte. 50cc class final. Ala! Ala! Wow! 50cc. 50cc. Shake. Kay Adem. Nabida ng mga kuyamad. Lala. Leading it, shake. Tekan, kay Adem. Start, Flores, Taloloy, Clyde. Allah. Siya, Blanca Flores, Tyler, Roxanne Roblesa. Ara. Allah. Taloloy, ikaw pa, Tilupin. Taloloy na on second. La, shake on the lead. Taloloy, kaduha na. Kay Adem. Flores. Klein pa Balate. Ara. It's 50cc final. La. Lupa Taloloy. Oh. Ara. Shake ang Taloloy. Napubiyasan ni Bahada di guys, okay, nabunal siya di. Ara. Allah, to ara. Kay Adem. Mulupan is Taloloy di ron. Lupan! Tora! Allah. Kanana kadola. Taloloy versus shake. Allah! Dola kayo. Allah. White flag na, white flag. Allah! Nakadaw na siya ka shake. Dola kayo, boss! Allah! Malupig sa street. Lagi dagan prox. Ra. Last lap. La. Willy bay. Ra. Mulupan na sa Taloloy dire ron. Lupit! Wala na, last corner na Taloloy. Sayang nga. Champion, shake. Gandang laban. Shake, second, Taloloy. Grabe. Kanindot nga laban, guys. Fist bump, Taloloy, and shake. Third, Flores. Linga.
Ahay! Ahay! Oy, tope, kayo na taas na marekoy. Ni highlights pa man. Dire lang sa baba, ayaw na sa taas. Kaya mo, muso na kuman, magkatak na, magkainan pa na. Kaya lang yan, dire lang ta. Tyler and Roxanne Roblesa. Walang malit.